want to... Imong amiga ne? Yes, my tita. Oh, imong tita? Oh, I will say hello. I will say hello lang to your tita. Kay curious lagi siya siguro. Okay. Oh, let's go na. Let's go say hello to your tita. Okay. No problem. It's okay. And then after that, we go na lang to balik lang sa highway. Okay. Opo. O saan ibaligay imong tita? Yes, fruits. Frutas? Frutas. O frutas lang? O bananas? Try something? Di, lemon. Ingon siya, ikaw man ko di mong, this is your tita. Yes, oo. Oh, May Michelle. Michelle. Ikaw? Ako? Oh, Ngalan ko? opo. Tita Ging. Tita Ging. Wow. Tita Ging. Ikaw? Ako, Gio. You are Gio. Oh, From both where? Gio. Goodbye or My something? God. I buy something? No. Let's- Magchika minute lang yan. Magchichika yan. Oh, chika ka. Papaya. Wow, pataya presentation, no? Wow. Wow, ka-presentation. Oh, so palit lang ko na. Barbecue. Teres College. Entrance. Oh, eskwela pagtuan si Man. St. Teres College. I see you. And kuan. Very nice one doon ang tao kay Man. Nay, golf course dito, ma'am? Wala. Ay, Wala golf course? golf? Oh, golf. Golf? Golf course. No. Wala golf course. Oh, back to Coco Grove in this area. And then we're going to gawas lang sa taan. We're going to gawas sa barangay. Santa El. Oh, sa barangay Panpael. Anta El. Tanpael. Uy, hapit na gabi. Ay, payal, pay. That's how you know. That's how you know. Thank you. Come again. TM 5G. Download the TM app. You are now leaving Barangay Tampael. So, balik lang sa kuan sa unsa to? Where? Tumang pare. Kanding. Musta tayo? Queen Heaven Missionary School. Tapang high school, no? Sarado ra. Complex. Ah, Pwede ba, Ben? pero para sa eskwela, yung sa Queen Health Mission School. Yes. Yeah, some bigger houses here. Barangay Hall. Or Barangay 8. Barangay 8. Now you got, we've got some people here. Pero wala pa ako mahubot ang barbecue. You want to... Imong amiga ne? Yes, my tita. Oh, imong tita? Oh, I will say hello. I will say hello lang to your tita. Kay curious lagi siya siguro. Okay. Oh, let's go na. Let's go say hello to your tita. Okay. No problem. It's okay. And then after that, we go na lang to balik lang sa highway. Okay. Opo. O saan ibaligay imong tita? Yes, fruits. Frutas? Frutas. O frutas lang? O bananas? Try something? Di, lemon. Ingon siya, ikaw man ko di mong, this is your tita. Yes, oo. Oh, May Michelle. Michelle. Ikaw? Ako? Oh, Ngalan ko? opo. Tita Ging. Tita Ging. Wow. Tita Ging. Ikaw? Ako, Gio. You are Gio. Oh, From both where? Gio. Goodbye or My something? God. I buy something? No. Let's- Magchika minute lang yan. Magchichika yan. Oh, chika ka.
Papaya. Wow, pataya presentation, no? Wow. Wow, ka-presentation. Oh, so palit lang ko na lang. Asang lame. Asang lame man. Asa na. Woo! Oh, kadaasa ka man dong. Aban ko naman ka na saging mga katong banana Q. Banana Q. Oh. Ano? Pero wala lalo to, green lagi hapon. Bagong tipas lang yan dong. Bago ra? Oo, kaya ganina lang dong. Kita mo, mayara pa. Unsa na suka na? Dili, dishwashing. Dishwashing lang. Pamao magod ko. Pila ni? Budget lang, 10. Itong favorite. From San Carlos yan. Very nice. Yes. So diri na kapuyo? Oo, diri mo balay. Mo diri wala ni ka. Na ako diri kahapon wala ko kita nimo dito. Oh, nag-ano ako, nagpasiti ko dong, nagbakal. Okay. Kaya na ako diri kahapon nakita na ako diri tapit sa simbahan sa Bible Sa Baptist. ikaw kay Star do? Asa ka kay Star sa biwan? Sit deck, babaw. Sa po. Ubus, ko sa likod, suka. Na mga kuan. Unsa man ito? Baway. Palit lang ko. Ano nang apong baboy? Apples. Apple lang. Pilihan lang dong. Welcome to Tigbawan. Welcome to Tigbawan. Sa Conan Paula Kabulan. Opo. Wow. Hindi banan mo ang tatay ko Isibuano. ba? From Cebu. Grabe So Cebu. nag-migrate sila sa may Escalante. So duga na ka dito? Ha? Duga lang na ka dito? Dugay na ko diri. Kaya nag-asawa man ko diri na minyo man. No, tanawag ako. Iro. Hey, Iro. This is Charmy. Hello, Charmy. Kamusta ka? Okay na yan? Presentation po. Presentation. Dito, ma'am, pagkarang walang ano, no? Si. Di lang. Si Heidi. Ay, di. Wow. Galing na itong bukas sa So, hindi. tatlo na eh. Oo. Ah, Ano na yan? Talang na ari. okay, no, may tapis tayo na. Oo, tamis na. Basta mauna. Gani, kilo na itong food. Trabaho na sa kilo. 140 lang po. Sa akin is 150. Uy, karne. Baboy na! Balik yan eh. Dili, magbakal ikaw? Ang big, foreigner ka? Para kang foreigner eh. Why not? Coconut. Ano nga country ka na? Taga-asa ka dong? Taga-kuhan. 77 dong. 75 lang. Ayan may ano dyan May kilo. Tara lang, Tama. ito pala. 104. 100 lang 130. Tapos asang totlo. Oo. 130 lang dong. Muayo naman. 4 kag 20 centimeters. Aman saging dito dito saging. Ano nga no po na ng saging? Ilaw pa. 130. Di ka ka-work daw? Domingo ron, ma'am. Din sa may sip deck? Ha? Ang gabi yung... Ha? Kulang pa puno. Patay di atay man, oy. May service ka man ni ano. So, kita ni mo, dayon, okay connection. Mga relative sa papa side, sa mama side. Oo, sa lalaki. Thank you. Of course, ma'am. Of course. Gusto mo na? Dili. Palutuon mo na, kagi-barbecue mo. Siguro na makita ka mga sa bukid. Sa bukit, magkakagaw ulit. Opo. Iatagan ko ikaw para matestingan mo. Pero bugat na kaya na, want ka na, Wala sang. try lang connection lang. Iatagan ko ikaw. Ayaw, Ikaw lang ma'am, naman kay- mag-isa. Dili, kay Kimon, may gusto na ni. Sige lang. Basta, Ay, ma'am. basta friend, ganyan ako. Ay, ako. Oh, Is it only sa buhay sa diri man doon katong lugar? Tigbawan. Oh, this is free. You see, you come to Tigbawan, you buy something, you get like all kinds of stuff for free. Yeah. Wala ko gi-expect. Wala kag-expect. Wala man. Palutuon mo lang kag-ano mo. Surprise man to. Wow. I-try mo lang. Ano kami na sa Tigbawan. We are Filipino. Hospitable, always generous. Oh, Depende. depende siguro sa tao, ma'am. Sa tao. Depende siguro sa tao. Nakita sa Correct. mga Pinoy, dili na siya hospitable. Yes. Pero
Pero dito sa simbahan. Bisan kadyot lang, basta makatilaw ka kang sab adin. Ay ka man lang mag-isa. Wow. Kung may ara ka pa, pwede mo mas dako. Tanawa lagi akong early Christmas present siguro man ka. Happy Pasko. Kana lang magud akong Christmas present no. Gusto mo, Ine? Oh. Na okay kayo na. Okay. Sige, exchange mo kung Okay lang. gusto mo. Okay ra. This is kasi satisfied lagi ko sa una. Okay ra. Okay kayo. Okay, ma'am. Wow. Okay. Wow. Ayaw magiging service mo si Michelle. Tingin ka mo nakita siya? Ayaw kaging Ay, mo si Michelle. Oh. You're a Wow. brother, sir? Now I'm just so very surprised, man. Good. I'm just very shocked now. Kaya ganahan ko mag-isira pag hello. Pag hello, kamusta? Pero Anong palit name ko. mo sa anong vlogger? Actually, di ko vlogger pero Ay. ganahan ko pag mga record lang para sa akong memories pero dagang tao karon mo tanan ako vlogger ka. Siguro kung mahuman ko na siguro man good mag-post na lang sa kuan sa YouTube siguro. So one day you search na lang hashtag YouTube na lang, search na lang hashtag Tigbawan. Yes. And you will see this one. Unsa pangalan sa imong stand? Unsa to? You know, Paul and Paula. Awa. That's the name of my daughter and my son. That's the name of the daughter and the son. Yeah. Okay, Paul and Pawa fruit stand. Yes. Okay, and this is the tagiya. Hi. Oh. Okay. Very generous tagiya sa Tigbawan. So, you come na lang here sa barangay 8, sa barangay 8. Ocho. And then you come here, you buy and then you Buy get something. and then you buy something and then you get maybe you get the present if you Yeah. butang. Yeah. Okay, basta di ka buang siguro man good also Yes, pwede sa yes, buang. So, yes. Tama na. lagi. Ma'am, salamat kayo. Okay. Ato na ko be ha. Sige. Oh, wow. Salamat. If ever na ako balik dire, I will visit you. Yes. Wala ako dito tawagon mo sa mga. Sakto ra. Salamat. Opo. Wow. Unbelievable. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra